दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िकु टिके ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर, चाणक्य नीति अनुसार जो पुरुष स्त्री लोकंकर संतान आज्ञाकारी होइथांती सेमाने निज जीवन में भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 2 नंबर, जो महिला मानकर देखिबे ओठ उपरे हाल्का बाल रही थाए सेमाने स्वभाव सद्गुण धार्मिक और दानपुण्य एवं भाग्यशाली होइथांती। 3 नंबर, जो पुरुष महिला मानकर हाथ पापुलीर मझ अंश उच्चा होइथाए सेमाने दानी दयालु एवं धार्मिक स्वभावर होइथांती। 4 नंबर, जो पुरुष लोकंकर पिठी मजबूत एवं कईंच सदृश होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 5 नंबर, जो पुरुष लोकंकर पेट मांसाल एवं गोलाकार होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 6 नंबर, जो पुरुष लोकंकर दुईटी जाक जंघ मोटा मजबूत एवं मांसाल होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 7 नंबर, जो पुरुषर पादर काणी आंगुठी बुढ़ा आंगुठी ठारू बड़ होइथाए सेमाने निज जीवन में धनीशील व्यक्ति भाव में साब्यस्त होइथांती। 8 नंबर, जो पुरुषर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं मांसाल होइथाए सेमाने निज जीवन में समस्त प्रकार सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 9 नंबर, जो महिला मानकर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं सुंदर होइथाए एवं पादरू आदौ झाड़ बाहरु नथाए सेमाने भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। 10 नंबर, जो महिला मानकर दांत एक समान होइथाए एवं कंठ कोइली परि सुमधुर होइथाए सेमाने अत्यंत भाग्यशाली महिला होइथांती। 11 नंबर, देखिबे जो महिला मानकर दुईटी जाक कान कोमल सुंदर एवं एक समान होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिथांती। जो महिला मानकर मुंडर बाल चिकण चमकदार सुंदर सुस्थ होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं जीवन में समस्त सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 13 नंबर, जो पुरुष महिला मानकर आंगुठी रे कला जाई रही थाए तेबे सेमाने बहुत भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं शीघ्र सफलता मध्य पाइथांती। 14 नंबर, जो लोकंकर नाक मोटा होइथाए सेमानंकु कथा कहिबार कौशल जଣା थाए एवं अतिशीघ्र समाज रे मान सम्मान प्राप्त करिथांती। 15 नंबर, जो लोकंकर नाक उपरकु उठिक रही थाए सेमाने हृदयवान स्वभावर होइथांती एवं केबे भी सहजरे अन्य मानक उपरे विश्वास करिनथांती। 16 नंबर, देखिबे जो लोकंकर नाक सीधा होइथाए सेमाने बहुत सीधा साधा स्वभावर होइथांती एवं प्रत्येक कार्य को शांति उपाय करने पसंद करिथांती। 17 नंबर, जदि महिला लोकंकर हाथर रेखा लाल वर्णर होइथाए एवं स्पष्ट भाव में देखा जाउथाए तेबे सेमाने बहुत भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। 18 नंबर, जदि पुरुष लोकंक गाल कला जाई रही थाए तेबे यह सेमानंक पई बहुत अशुभ होइथाए किंतु जदि महिला लोकंक गाल कला जाई रही थाए तेबे यह सेमानंक पई बहुत शुभ होइथाए। 19 नंबर, जो पुरुष महिला मानकर मथा टिके चौड़ा होइथाए मुह गोल आखि सुंदर होइथाए सेमाने निज जीवन में अनेक सुख सुविधा प्राप्त करिथांती एवं भाग्यशाली स्वभावर होइथांती। 20 नंबर, जो पुरुष महिला मानकर गाल फुलिकी रही थाए एवं गोलापी रंगर देखा जाए सेमाने भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं कार्य रे शीघ्र सफल होइथांती। 21 नंबर, जो पुरुष महिला मानकर पादर आंगुठी पाद तुलना रे मोटा होइथाए सेमानक भाग्य केबे भी तांको साथ देई नथाए एवं सेमाने सफलता पाइबा पई अधिक परिश्रम करियाकू पड़िथाए। 22 नंबर, जो पुरुष महिला मानकर जंघरे बाल नथाए सेमानक भाग्य केबे भी तांको साथ देई नथाए एवं एमाने सफलता पाइबा पई अधिक परिश्रम करियाकू पड़िथाए। 23 नंबर, जो पुरुष महिला मानकर बेकर आकार अधिक लंबा होइथाए
ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟ ପତଳା ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଗୋଲ ଓ ଗଭୀର ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଛୋଟ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁନି, ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଆଚାର ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୁଣଗରିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। 28 ନମ୍ବର, ଶୀଘ୍ର ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କିଛି କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଉଚିତ। 29 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ସେମାନେ ରାତିରେ ଭାତ, ଦହି ଏବଂ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପାଦ ଧୋଇକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। 31 ନମ୍ବର, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ କପଡ଼ା ଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ଚୁଟି ନଖ କାଟିଲେ ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ପଇସା ଆସୁଥିଲେ ବି ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ରଖୁଥିବା ବସ୍ତାରେ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଟିକିଏ କେଶର ମିଶାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଯଦି ମାସକୁ 2 ଥର ଗୋବର ଘଷିରେ ଲୋଚନ ମିଶାଇ ଘରେ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ 2ଟି ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଗୋଟିଏରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ମୁଗ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ବାନା ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଅଭାବ ସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାଟି କଳସରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କଏନ୍ ବାନ୍ଧି ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ନଡ଼ିଆ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରି ପକ୍ଷୀକୁ ଖୁଆଇଲେ ସମକଳହ ଏବଂ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନାଲି କପଡ଼ା ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ସ କିମ୍ବା ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଅଭାବ